and initiate all of us into a specially designed spiritual process. This will be a powerful instrument in your life to become accessible to the grace of Adiyogi. Soak yourself in the tears of Shiva by receiving this from Sadhguru. For the first time on the night of Mahashivratri, Sadhguru consecrating the Rudraksh. The Rudraksh Diksha will be available to seekers in their homes. नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां क्षमादिषड्ग प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान प्रददीक्षिताभ्यां प्रमादवाग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणाम् अखिलेशताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिकाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपतिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयं कदाचिल्लभ्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्चवाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाश्चपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां विपालिमौली गजरत्नकान्ति सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां
नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाग्रे स्थिरभक्तिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेशताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजदारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिकाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिक्षाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाबुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समेयु कदाचिदभ्याशु दरिद्रवर्यं मूकाश्च वाचस्पतिताभिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकलिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नटालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजशकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीनखगेश्वराभ्यां जाड्यादिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां समाधिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां प्रमादवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेशताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजदारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां We now draw your attention to the indigenous bulls that are assembled in the plaza. You can see them in their majestic glory.
Let's give them an inspiring welcome, ladies and gentlemen, by clapping loudly. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows play an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. Far from being pets, these glorious animals are active working members of the family in agricultural societies, and they are crucial for providing us our sustenance, maintaining soil quality, and preserving our ecology. The Karapasu is an indigenous breed, fully black in color, which has been known to have a special connection to Shiva in traditional lore. We are happy to present to you, ladies and gentlemen, Kala, the resident bull of Isha Yoga Center. And you can see him in his majestic glory on stage. All the bulls at the Isha Yoga Center are native Indian breeds which play an important role in the social and cultural milieu. This is part of a significant effort to preserve these native breeds which are facing unprecedented decline. We can see our wonderful native bulls here. That means that the future of Indian agriculture is no more individual effort, it is more organized. There is no need for people to fear corporations because the farmers will become the largest corporations in the country. Because they own the land, they own the produce, they should become the largest corporations in the country. That's a way forward for India, that's a way for the farming community, the future. Here they carry this medal and the certificate. I hope the cameras will get this. After the FPO came into existence, many women, single women have taken to farming and doing successfully, very successfully. It's really great to see this. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடலாமே. As we offer our gratitude to these farmers who work tirelessly every day to make sure that we all have food on our plates. Agriculture Minister has handed this over to the FPO, Velangiri Ulavan. What? What is… Utpattiyalar. Namaskaram. Ayya, namaskaram. No, Vongola. Oh, namaskaram. என்னம்மா நீனும் விவசாயமா?